Hi guys, let's play Brookhaven guys. I'm gonna play Brookhaven. I will gonna run with everyone. Let's see. We will become ano yun? E-boy. Wait lang guys. Ang pangit lang sobra guys. Joke lang guys. Maloob lang sa bahay nila guys. Mag-subscribe ka na guys. Mag-subscribe ka na. Mag-subscribe ka na. Mag-subscribe ka na guys. What is this, brother? Subscribe. Like this video. Before we start. Ready? Get set. Go. I'm gonna be a ban for player guys. Do you know? Did you like and subscribe guys? So let's see. Ito siya guys. Iban mo ako. Ano ako? Marab ako sa iyo. Pera. I don't care to you guys. Where's your bank, brother? Nasaan yung bank mo? Hoy. Naka-secret room pa ka nandito. Di ko alam. Secret room. Oh, I don't like this. No. Wala pala ditong bank, gagi. Uy. Yung kapitbahay niya na lang lukod. Wala man palang bank tigdi. Bakala pa. Yo, what is this? Can I go this? What is this, brother? Yo, I found this. May secret room pati ako dyan, guys. Tara, guys. Punta tayo digdi. Ay, nakalock pa. Kailangan ko ng BB. Ayun na. Ito na lang. Come on. Alam ko na magpaliit tayo. Guys, magpaliit tayo, guys. Yan na, guys. Yes. Nakapunta tayo sa loob. Saan ba yun? Limit ko na kasi. Yun. Yes. Kuha ko na. Sana maban ako ng player. Player, nasaan ka na player? Iban mo na ako. May YouTube ka pa talaga digdi. Sana all my YouTube. Ako wala. 6 pa lang subscribe ko. Ay naku, hindi ba pala ako binan? Bob. Ay nako guys. Gusto mo ba ito makuha ang animation guys? Ito guys. Ito ba ang gusto mo guys na animation? Tignan mo guys. Ito ba guys? Ang gusto mo animation guys? Magsulat ka lang dyan guys. Makukuha nyo na to guys. Tapos guys, don't forget to subscribe guys. Sleeper mo na. Guys. Okay po.
Okay guys, maano lang ko guys. Alam ko na guys yun. Yan, di ba yung nakita tayo sa ano yan? Sa Roblox dati yan, no? Yes. Di ba? Hi guys. Hoy, i-upload mo na yung nag-face reveal kami. Ay, sorry guys, sinabi ko na. Na, Face reveal. hello, ako yung nag-bam sa'yo. Ako yung nag-bam, ako na yung bam, ako yung bam. Iban mo ako. Dali na, iban mo ako, hoy. Atik, di talaga binan. Ayoko iban guys. Baka, ano yan? Yo, dito, takbo. Ah! Di talaga guys. Sana iban mo ako, please. Iban mo ako, dali. Ay naku, kunaw daw. Bye-bye. Ban me. De ade, gaganda mo te. Tapos iaano ko. Eh. Da, brother. Delete your house. Ayusin na dito, tamakain na tayo. Yes, bro. Ay! Dito guys, so meron bagay-digdi. Hindi na ako makain na tayo, tamahugas pa ako. Dito guys, maganito. Yama, may pasok bukas. Para ko pa naman. Aney. Alam ko na guys, salat lang. Gagagigog. Ha? What the? Bakit ayaw? Baka dito pwede? Hindi talaga guys, ayaw niya guys. Oh, patay dito guys. Wala na bang mga tao dito eh. Ito na lang guys. Madali lang mag-drop dito. Paano guys? Yun. Nakapunta pa ako. Tara na guys. Excited ako. Tara, baba na ako. Yes. Yeah. What the heck is this? I'm gonna going. I am Spider-Man. I am Steve. La chicken. Woo! Oh. Joke. So guys. Yo, brother, chill, brother. Brother, chill, brother. Chill, brother. Chill, brother, chill. What? Ikaw yung chill-chillunta ka dyan. Makiling. Yes po. Chill-chillunta ka. Hehe. Dali na, makain na. Yan. Na. Ate yan. Yan, tawag ka daw yan. Dali na, tulong na tayong maaga. Imo outfit. Bukas pati magising ng maaga. Meron ba ako dito? Meron pala ako digdi. Brother. How do you get that animation, brother? Gusto ko din yan. Na animation. Paano may nakuha? Guys, anong code nito? Gusto ko din yan.
So, yun na daw. Ito na yung maganda. Ito. Brother, wait. What is this? Brother, there have headless. I want headless too, guys. I want headless, guys. Guys, do you want glitch in Brookhaven? Get Cardis first and this. This, guys. No, brother, no. Guys. Ano yan, guys? Hindi ako marunong. Hoy, lalak ko lang yan. Huwag mo ako. Na, paano yun, guys? Hindi ako marunong. Hindi ako marunong. So, guys. Please subscribe. Subscribe na po kayo. Subscribe. Like, comment, subscribe. Subscribe. Subscribe po kayo. Subscribe po kayo. Subscribe po kayo. If you like this video. If you like it. If you like na comment ka lang. Comment ka lang. Sagot 57 sa YouTube. Sa YouTube. Sa UOT. What are you doing, brother? Tag na bye but did you subscribe? Did you subscribe? So guys, yun lang guys. Bye-bye. Yun lang guys. Bye-bye.